अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। मौजूदा पीडीएम हुकूमत इक़्तिदार में एक तो महंगाई के खिलाफ एक्शन लेने के नाम पर आई और फिर इसने अवाम के साथ डबल महंगाई करके जो सलूक किया वो तो हम भुगत रहे हैं। दूसरा बड़ा नारा था कि इमरान खान बड़ी तादाद में कर्जे लेकर मुल्क को दिवालिया कर रहा है, और ये बात किसी हद तक हकीकत भी थी कि इमरान खान ने पाकिस्तानी तारीख के सबसे ज़्यादा कर्जे लिए। अपने 3 साल 7 माह के टेन्योर में 18,000 अरब रुपए पाकिस्तान के कुल कर्जों में एडिशन हुए, यानी हर साल 4,600 अरब रुपया पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। लेकिन पीडीएम हुकूमत ने क्या किया? इन्होंने अपने इक़्तिदार के पहले 4 माह अप्रैल, मई, जून, जुलाई में 7,400 अरब रुपए का कर्जा ऐड कर दिया है। अब पाकिस्तान का अगर कुल कर्ज देख लें तो वो 50,500 अरब से बढ़ चुका है। मैं सिर्फ कर्जों की बात कर रहा हूं, मैं इसमें भी लायबिलिटीज नहीं डाल रहा। पीटीआई दौर में जो हमारा टोटल कर्ज था वो 42,500 अरब रुपए था, अब 50,500 अरब रुपया, यानी 50 ट्रिलियन रुपए से ज्यादा हमारा कर्जा हो चुका है। इस 50,500 अरब रुपए के कर्ज को अगर हम अपनी 22 करोड़ आवाम पर तकसीम करें तो हर पाकिस्तानी अब 2,29,545 रुपए का मकरूज हो चुका है, यानी 30 जुलाई सन 2022 तक इतना कर्जा हम हर एक के ऊपर था। अगस्त में मजीद कर्जा बढ़ा, सितंबर में बढ़ रहा है, और मुझे खदशा है कि ये इसी साल के अंदर 3 लाख रुपया फी कर्ज से बढ़ जाएगा। जितना कर्जा पीडीएम की हुकूमत ने 4 महीने के अंदर इजाफी शामिल किया है, उसका सिर्फ 60% कर्जा पीटीआई अपने 1 साल में लेती थी। देखिए फर्क कितना बड़ा है, और ये रफ्तार जिस तेजी से बढ़ रही है, मुझे खदशा है कि पीडीएम अपने 1 साल टेन्योर में जितना कर्जा लेगी वो इमरान खान के 3 साल 7 महीने के कर्जे के बराबर होगा, यानी 18,000 अरब रुपए का कर्जा ये लोग 1 साल में ले जाएंगे। उसकी सबसे बड़ी वजह तो डॉलर की वैल्यू बढ़ना है, रुपया कम होना है। अब अगर डॉलर किसी दिन 1 रुपया महंगा होता है तो पाकिस्तान के मजमूई कर्जों में 140 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है, यानी जिस दिन डॉलर 2 रुपये महंगा हुआ, मेरे और आपके ऊपर कर्जों में 280 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब जब से पीडीएम हुकूमत इक़्तिदार में आई है, इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला डॉलर को कंट्रोल करने का भी है। महंगाई के बाद तो डॉलर जो मार्च में 178 रुपए के ऊपर था, इस वक्त 240 रुपए पे है, यानी 62 रुपए का इजाफा हो चुका है। कितने महीनों में? 5 महीनों में। जबकि इमरान खान के 3 साल 7 महीनों में, जो कि हरगिज आइडियल नहीं थे, डॉलर में तकरीबन 52 रुपए का इजाफा हुआ था। कहाँ 5 महीने और कहाँ 3 साल 7 महीने। तो देखिए ये हमारे मसाइल ऐसे हैं जिनको कोई हुकूमत बुनियादी सतह पर हल करने के लिए तैयार नहीं। अब अगर बात करें कि पाकिस्तान रोजाना कमाता कितना है, एक्सपोर्ट्स कितनी करता है, टैक्सेस से कितनी आमदन आती है, और हम कर्जा कितना बढ़ा रहे हैं, तो भी होश रुबा फिगर से। पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स। हम रोजाना तकरीबन 100 मिलियन डॉलर्स की तमाम अशिया एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस हिसाब से 22 अरब रुपया रोजाना कमाते हैं एक्सपोर्ट से। रोजाना टैक्स कितना कलेक्ट करते हैं हम लोग? 30 अरब रुपए, यानी हमारी रोजाना आमदन जो है वो 52 अरब रुपए है। अब चूंकि पिछले 4 माह के दौरान कर्ज में 7,400 अरब रुपए का इजाफा हुआ, तो 120 दिनों को तकसीम करें तो हर रोज हमने 61.5 अरब रुपए के इजाफी कर्ज ऐड किए हैं। और जो आखिरी 2 माह थे, जून और जुलाई के, उसके अंदर तो हमने हर रोज 88 अरब रुपया कर्ज लिया है। अब पाकिस्तान पर जो टोटल कर्ज है उसमें से 62% कर्ज तो हमारे मुकामी कर्ज हैं, यानी जो हमने मुकामी बैंक से ले रखे हैं। मुकामी कर्जों की बात करें तो 31.1 ट्रिलियन रुपए, यानी 31,000 अरब रुपए हमने मुकामी सतह पर बैंक्स के देने हैं।
اگر ہم ملٹا نیشنل ملٹی ڈونر بینکس کی بات کریں، IMF کی، ورلڈ بینک کی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی، تو ان کی ہم نے روپی ٹرم میں 19 ٹریلین روپے دینے ہیں، یعنی تقریباً 95 سے 98 ارب ڈالرز ہم نے برون ممالک دینا ہے، جو کہ ہمارے کل قرضوں کا 38% بنتا ہے۔ پھر اگر اس کو ہم مزید بائفرکیٹ کر لیں تو جو لانگ ٹرم ہمارے قرضے ہیں وہ 23.7 ٹریلین روپے کے ہیں، یعنی کہ جو 20-25 سال کے قرض لے رکھے ہیں اس میں سے کسی کا 10 سال گزر چکا ہے، کسی کا 5 سال۔ جو شارٹ ٹرم قرضے ہیں، جو سب سے بڑا درد سر ہے، جو ہم نے اگلے 3-5 سالوں میں دینے ہیں، وہ ہے 7.3 ٹریلین روپے۔ تو ہمارا مسئلہ دیکھیے کہ ہم کس برے بھنور میں پھنس چکے ہیں، اور صرف ایک وجہ سے ہمارے اخراجات زیادہ ہیں، ہماری آمدن کم ہے۔ اور آمدن اس لیے نہیں کم کہ ہم لوگ کماتے کم ہیں، آمدن اس لیے کم ہے کہ ہم نے اپنے سیٹھوں سے، اپنے مالداروں سے ٹیکس نہیں دینا ہوتا، ان کو ہم نے مراعات دینی ہوتی ہیں۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ ہم لوگ ہر سال 17.5 ارب ڈالرز کی مراعات اپنے امیر لوگوں کو دیتے ہیں۔ امیر لوگوں کو گاڑیوں کی امپورٹ میں، سگریٹ کی امپورٹ میں، ریئل اسٹیٹ کے اندر پلاٹوں کی فروخت میں، خرید میں ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں۔ ایسی پالیسیز بنا دیتی ہیں حکومتیں کہ ان کو کم ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ صرف ایگریکلچر کے اندر بڑے جو ہمارے لینڈ لارڈز ہیں، جن کے پاس 25 ایکڑ سے زائد زمین ہے، چھوٹوں کی بات نہیں کر رہا، وہ اگر ان سے جینوئن ٹیکس لیا جائے تو 500 ارب روپیہ ٹیکس کلیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے سال کتنا ایگریکلچر ٹیکس کلیکٹ کیا؟ صرف 3 ارب روپے۔ کہاں 500 ارب روپے کلیکٹ ہو سکتا ہے جینوئن طریقے سے صرف بڑے کسانوں سے، 25 ایکڑ سے زائد جو لینڈ ہولڈرز ہیں، لیکن ہم نے کتنا کیا؟ تمام کسانوں سے 3 ارب روپے۔ تو جب تک ہم اپنی آمدن نہیں بڑھائیں گے، ان بڑے لاڈلوں سے، سیٹھوں سے، مالداروں سے، ذمہ داروں سے، صنعت کاروں سے، بلڈر سے پیسہ نہیں لیں گے، 12,000 ارب روپیہ ہم سالانہ ٹیکس کلیکٹ نہیں کریں گے جو ہمارا پوٹینشل ہے، اور صرف 7-7.5 ہزار ارب تک رہیں گے، ہمارے اوپر قرضوں کا یہ جو بوجھ ہے، یہ پہاڑ بڑھتا جائے گا۔ ہر آنے والی حکومت پچھلی حکومت سے زیادہ قرض لے گی، اور میرے اور آپ کے بجلی کے بلوں میں، پیٹرول کی قیمت میں پیسے بڑھا کر ہم سے پیسے وصول کرتی رہے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے، اور اللہ سے دعا گو رہیے کہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے تاکہ یہ قرضوں کو کم کریں، آمدن بڑھائیں، غریبوں کو ریلیف دیں، اور امیروں سے ٹیکس نکلوائیں، متوسط اور غریب طبقے کو سپورٹ کریں تاکہ پاکستان بھی خوشحال ہو سکے۔ اللہ نے کے پاس